जो बोल रहे हो 7 करोड़ सैलरी है प्लीज कर दो यूपीआई आईडी पे। देओ नॉक आपको आपको पता है नहीं আমাকে ব্লু করে দাও না। না আমি কাউকে ব্লू করি না। लखीमपुर में मेरा मम्मा जी का घर है मुखिया कंतापुर में पत्थर पिया बोलाता है ना उधर नाम सुना है ना। हेलो वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंडिया वेस्ट बंगाल साउथ 24 परगना डायमंड हार्बर। सब लोग प्लीज एक एक करके लाइक जरूर करना और हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। হাসতে থাক। তোমার নাম কি? আমার নাম মৌসুমি। দিদি ভাই নাস্তা খেয়েছো? না খেয়াইনি, তোমাদের সাথে গল্প করতে করতে আর খাওয়াইনি। মৌসু হোয়াট হ্যাপেন্ড? হোয়াই আর ইউ শোয়িং মাই মেসেজ? প্লিজ সাপোর্ট মাই ইউপিআই আইডি ফোন पे। মৌসুমি আমার থোড়া থোড়া হিন্দি আতা হে। कोई बात नहीं, ব্লু না দিলে বন্ধু কি করে করব? আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দাও, সমস্যা নেই। यूसुफ ऑफिशियल भैया কেমন আছো? একটা লাইক করে দাও। सब लोग प्लीज एक करके लाइक जरूर करना। कोई बात नहीं बेस्टू, आप বেঙ্গলি মেই লিখিয়ে। কেমন আছিস রে বোন? আমি ভালো আছি, তুমি কেমন আছিস? সত্তর সন্ধানে ভাইয়া একটা লাইক করে দাও আর যদি নতুন হয়ে থাকো আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। হাই এলএস গেমিং, হাই হ্যালো, প্লিজ লাইক মাই লাইভ স্ট্রিম এন্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। মেরি লোকেশন, তাই তো আসলাম সাগরে। কোথায়? আমি তোমাকে আশীর্বাদ করলাম বোন, তুমি তোমার স্বপ্ন পূরণ করো বোন। থ্যাংক ইউ সো মাচ সত্য সন্ধানে ভাইয়া। यूपीआई आईडी তে সবাই সাপোর্ট করো, यूपीआई आईडी पे सब लोग সাপোর্ট করো। আমি তাফসিরুলকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাফসিরুল এখানে আসেনি। ওকে ওকে ওকে, হ্যাঁ। আরে পানি খাও, গলা শুকিয়ে গেলে তো তোমার না থাক। সবাই প্লিজ কমেন্ট করতে থাকো, সবাই প্লিজ কমেন্ট করতে থাকো যারা যারা सब लोग प्लीज कमेंट करते रहो। जो जो हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज। कमेंट करते रहिए, मैं सबका रिप्लाई दे रहा हूँ, दूंगा प्लीज, तो कमेंट करते रहो। पानी खाओ द्रुत। जो जो हमारे चैनल पर न्यू हो तो सुपर चैट मेंबरशिप जरूर करना, हेल्प सपोर्ट करने के लिए प्लीज कर दो। आज के अनेक लाइक पड़ছে। হ্যাঁ हेलो प्रिंसेस, हेलो हाई हेलो। তুমি প্লিজ ইউপিআই আইডিতে সাপোর্ট করো। হ্যাঁ সবাইকেই বলছি আমি ইউপিআই আইডিতে সাপোর্ট করো, আর না হলে সুপার চ্যাট বা মেম্বারশিপ করে দাও। যদি আমাকে সাপোর্ট করতে চাও করতে পারো, সমস্যা নাই। जो जो हमारे फ्रेंड्स हो, আরে খাও না পানি। সবাই প্লিজ একটু সাপোর্ট করো। am keen the heart is that okay with you। थैंक यू सो मच सबको मेरे लाइफ में आने के लिए। प्लीज मेंबरशिप सुपर चैट करिए तुम लोगों। आगे पानी खाओ, আগে সবাই সাপোর্ট করো তারপর আমি খেতে নামবো। তোমাদের যে আলাই দেখো আমি খাওয়াইনি, তোমরা কেউ আমাকে সাপোর্টই করছো না, তাহলে কি করে খাবো বলো তো? থ্যাঙ্কস ফর দ্য অ্যাফেকশন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্লিজ লাইক মাই লাইভ স্ট্রিম, লাইক করে দিলাম, এখন চলে যাই, টাটা। কেন চলে যাচ্ছ রিপন? থাকো না প্লিজ। हाय मौशी जी, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अंकित कुमार जी प्लीज लाइक कर दो, मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। রিপন খান কেন চলে যাচ্ছ এত তাড়াতাড়ি? লাইক করে দিয়ে চলে যাচ্ছ, এটা কোনো কথা হলো? প্লিজ কমেন্ট করতে থাকো, আমি তো সবাই রিপ্লাই দিচ্ছি তাই না? দিদি ভাইয়ের জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ। রাকিবুল ইসলাম ভাইয়া তুমি কেমন আছো? আমার তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসা। কেন প্লিজ লাইক মাই লাইভ স্ট্রিম এন্ড চ্যানেল গো সাবস্ক্রাইব। মামনি ভয় পাই তোমাকে। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय लाइव स्ट्रीम प्लीज। जो जो मेंबरशिप सुपर चैट करना चाहते हो सुपर चैट कर सकते हो, मेंबरशिप भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, प्लीज करो सब लोग। हाय हेलो सबको, हाय हेलो, प्लीज कमेंट करते रहिए, कोई बात नहीं, प्लीज कमेंट करते रहिए सब लोग। कहाँ गए आप लोग? प्लीज कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मैं सबको बैक दे दूंगा। तो कमेंट करते আমাকে দাদা ডাকবে, আমার বয়স 24 প্লাস। ঠিক আছে দাদা, ধন্যবাদ তোমাকে।